ভারতের সংবিধানে এর শিডিউলে যদি মান্যতা না দেওয়া হয় ততদিন পর্যন্ত আমাদের आंदोलन থামবে না। साथियों, आज हमारे आतिशा के नेतृत्व के द्वारा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की ऑफिस में अभी जा रहे हैं। इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि जल्द से जल्द हमारी कॉर्पोरेट भाषा को एच शिड्यूल में डालने का जो काम है वो जल्द से जल्द उनके द्वारा किया जाए। और हमें आशा है कि ये जो काम है हमारे वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री जी ये काम करेंगे, ये पूर्ण उनके प्रति हमारी आशा है। सिंधनी वंशक था वो जरूरत नहार लाई तुम लायो के बस सिंगपुरा खार खाया फिर मसदू स्टूडेंट निशान मुंगिया मसदू स्टूडेंट दाबिया এই দাবি সমস্ত কি প্রজাতির দাবি, এই দাবি সমস্ত কর্পোরেট সারানি দাবি, এই দাবি সমস্ত তীব্রণী এই হানি বসারো নিশান মুক্তা কুচম বলে ভাবে তিনি ওরা শুধু এই জেলায় এই স্টুডেন্ট এই লেখা শ্রেণীর অংশী দায়িত্বয়া আগরতলা শহর বিগ বাজার ফাইনান্স প্রসারণের দায়িত্ব হলো তিনি আতিশানি কর্পোরেট বক্তব্য রোমান স্কিপ বাগে শ্রেণী সারিত বানিও আচুবি খরন দিশানি বঙ্গিব কিউটি তা হুচল বখরসা তীব্রাসা হেগে আগরতলা শহর তোমায় পরিণয় আগরতলা শহর এই তোমায় চিনি তীব্রাসার চিনি কর্পোরেট বক্তব্য বাগে যে বড় আন্দোলন কয়ো যে বড় মুভমেন্ট কয়ো বর্ণ লগির নানি বঙ্গিব কিউটি তা হুচল ফুংছে আগরতলা শহর মর্নিং ওয়াক খাইমানি আবো সিনি সিনি ডিউটিয়া সারি বছর ইভিনিং ওয়াক খাইমানি আবো সিনি সিনি ডিউটিয়া সিনি ডিউটি এই আনি বাসা আনি কক্থাই আনি সিনি মুনাম থাঙ্গার মানি বাগৈ সামং তাংনানি অবসিনি ডিউটি তাকুচং বনি বাগৈ চিং অবনো ওয়ান সদি নিনি সমাজ নিনি সোসাইটি তং খাংকেসে নিনি পরিবার ফ্যামিলি তংনাই নিনি আইডেন্টিটি তংনাই নিনি সিনিমুং তংনাই আবন বাগৈ এই সোসাইটি এই সমাজ নি পুইলানি সিনিমুং দেচিনি কক্থাই সেই কক্থাই হিগে কক বড় সেই কক বড় ন যে কোনো মূল্যে সে ভারতের পবিত্র সংবিধানের মাধ্যমে সে সম্মানিত প্রজাতন্ত্রী বাগৈ এর ছিল তাজনানি বাগৈ তিনি কপর কথা ইংরেজি হাইকোর্ট রোমান স্টিবাইকে ফিনানি এই অধিকার মাননানি বাগৈ তিনি সাতু হুইয়া ওয়াতি হুইয়া অবহাকিনে চিনি বরক জবাব লাইতব অবহাকিনে চিনি বরক ভারতীয় লোকতন্ত্র মানি ওই চং শান্তিপূর্ণভাবে কে আন্দোলনের মাধ্যমে চিনি সামনে সামলাইত লাইতা কুচ সে কোনদিনও ভালো এই ভাষা সন্তানি কোন বিভিন্ন ভাষা কোন বিনি ভারতবর্ষ হেগে পৃথিবীর বাংলা ভাষা তো এই ভাষার বিরোধিতা কাই সামানিয়া এই ভাষার সঙ্গে অবরিমানি সানো সিনি কক থাইনব মুখামি নির্মাণী বাগৈ সিনি কক থাইনব বুইসিতেন সিনি কক থাইন সুইতানিও সিনি সুবিধার মতেকে শ্রীমানতেন সিং লেখা পড়িতানিও সিনি সুবিধার মতেকে সিং পরিমানতেন তাকুচ বলি বাগৈ লাস্ট ইয়ার 2020 যখন সিং দিল্লিও থাকলে তাবুনি বর্তমান सरकार ने जे भारतीय जनता पार्टी ने सर्वभारतीय प्रेसिडेंट में सिंह मलाई फरो सिंह कमनो साओ कपरक बासने चिडिल सार सिंह रोमान स्क्रिप्ट बाई तथा इंग्रजी अक्षर बाई सिंहनी बारे मान्यता देखने आफ्नो बसमा प्रश्न कयो अगर रोमान स्क्रिप्ट के द्वारा आप लोगों की कपरक भाषा को लिखने का मान्यता दिया जाए तो आप लोगों के बीच में कौन सी सुविधा ऐसे आएगा? बस आओ मुझे ऐसे दो चार उदाहरण की रूप में या एग्जाम्पल के रूप में बताइए कि जैसे कि मैं जान सकूं। वो आप सुन सका उदाहरण स्वरूप नमी कब्र कथाई बाई कथाई न रोमान स्क्रिप्ट बाई सिंह साइखनार दी सिंह साइखनार का सर ये देवनागरी या बांग्ला भाषा या किसी दूसरी स्क्रिप्ट से लिखने में हमारी जो ओरिजिनल वर्ड है जो हमारे शब्द है वो अलग हो जाता है वो डाइवर्ट हो जाता है किसी दूसरे रूप में। सिंह का अभी हम लोग जो पानी को बोलेंगे अगर पानी को हम बंगाली स्क्रिप्ट से लिखते हैं तो तुई हो जाता है और तुई में बांग्ला शब्द में बांग्ला भाषा में तुई तुम्हार जेमन अरे जो दूसरे लोगों को जो बोला जाता है तुम का मतलब होता है तुई, लेकिन हम लोगों ने लिखा कि ये पानी के बारे में और किसी दूसरे और तीसरे बंदे लोग जो है वो समझेंगे वो मुझे बुला रहा है या मुझे लिख रहा है। इसलिए हमने रोमान स्क्रिप्ट के द्वारा उनको ये स्पेलिंग बताया। तो ये लिखने में ये बहुत ही सरल है। TWI लिखने से हमारी भाषा
हमारी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो सही सही लिखा जा सकता है और सही सही लोगों को समझने में बहुत ही मतलब आसान हो जाता है। 어머니 방에 사가 때도 자 기름을 사이키나르까 자 기름을 쓰고 하기는 그런 example 리키나르까 어버 하기는 쓴 어버 koktai mani kokno roman scripto ta इंग्लिश अक्षर बेसिनानि बागै दिल्ली व सिमिया त्रिपुरा सिमिया समस्त জায়গা সুযোগ নাম থাকব जों কক পিরিকু এবং বরফ বরফ जों सिनानि बागै চাইতে হইতো অমর তিনি सिनानि ফলনানি চাইতো নম এই Tirpra Saroni Bishinastunai Badal, Atishani Bishinsui, in your program Katar Fly Jarito Mutakuchon. Bolivage, Sil Konodina Kata Badi, Sil Konodina Pano, Ha, Notak, Chikon Takladi, Sil Ha Kolomni, Ha Quarandi, Bolivage Hindi Okaisha Koktogo, Hindi Okaisha Koktogo, सबर का फल मीठा होता है। बड़ी बड़ी नासिंगाई सिनी नासिंगाई बताई रोमान स्टीबाई कॉपरक सिनी माइनो दर्शन मनाई सही अधिकार से मनाई ताकुचल बड़ी बड़ी हम लोग सबर करेंगे सबर का फल मीठा होंगे लेकिन हम सबर करेंगे कॉपरक को लिखने के लिए भारत की पवित्र संविधान में एक ही में रोमान स्टीब से हमें मान्यता मिलेगा ये हमारे आशा है। बड़ी बड़ी आशा कुछ दिनों बाद विफल हुआ Sini asa pun dina kono nirasangla sini asa baino bororok khangtamu sini asa baino bororok khalogina singtamu ei asani bole ei তিনি হলো আতিশানি বিশিন্তুই শিকলা শিকলি বুড়া বলেছে গোবাংলা কি ভাষা বসনে বড় বড় রোমান স্ট্রিট বাই সিনানি জেলা হারমোনিয়াম কুবুলানি বাবিছে আশা দম কুচন তিনি বিশাল তিনি মুখ্যমন্ত্রী বাই মালাইমনি বিশিন্তুই তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান ত্রিপুরার জন্য বড় প্রিফিক রাজাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেন এই রাজনীতি প্রস্তাবনে মানি কক খাই কক বর্ণ রোমান স্ট্রিট বাইন এক সিগুল মান্যতার মানে ইউতুর অবশ্যই আশা তাকুচল বলিভাবে চিন্তাই অবহাই কেন থাক থাকাই চিন তংজনে মানিয়া চিনি কক বড় কক খাইনি ভাবে চিনি যত কিছু মান খাইনি ভাবে চিনি রাইট নি ভাবে খানচা বাদশাকে ফরান কিসালাই খালিব যতন লগিনি যতন সহযোগিতা করি ও আশা বাইন ও আশা নারবে এই অকক খাই নিবিসিন তিন ন যতন কক তারে চিনি নি কিসা কক সামানি আগানি সাত বছর নিলে অরণ মুখাকা চিনি কক কক খাই রোমান স্ট্রিট দাতিন মানলাই কি প্রসার মানি কক খাইলো দাতিন ভারত এফসি দিল সিংহানি অধিকার মানলাই আমবাই